Okay. Everything has been ready. The crowd, the players, and the officiating are ready. And the time has come for the main event. It's showtime! Apirer Mag, Sector 1, Pagsabungan Mandawi, bakbakan na! Team Cebu City versus Team Mandawi. Okay, game 1 of the best of 3. 1-0 na. Team Cebu City draws first blood. Jobert firing, answered by the silent assassin. Kulapo. Kuha ni Hapon. 2-0 na mga birds. Bugnaw pang makina sa Team Mandawi. 2-0 na. Here comes the master TikToker. Para Trace Hapon. Nakabunal, saggang rigid drop shot mga bulls up! Dan gyapon! Toro! Nahamagag tanan! Side out mga birds. Oh, this game is presented to you by Boss Rooney Ricto Promotion and is sponsored by these following people: Boss Armando Ricto, Puso Boys, Boss Alvin Pires, Tiri Celesti, Bourbon Family, Consjan TV. Mga nato mga sponsors ha. Oga. Ayaw na ba o sa mga youth dahil diri ha. Diri sa Upper Ermag. Masalam kayo. 2-0 na. Reggie nakatungkod. Kuha Jobert sa overhead. Fire in the hole. Wana binumba na ni Jumil Ducante. Wana. Bam after bam. Thrown by Team Mandawi. Wana, nagkaputukan na! Bang! Tanawaran ninyo mga birds! Aso-aso na pula na ito mga birds! Bantay ha! Sigagin banta ninyo ha! Kay mabagal mo aning kubata ha! Mabagal mo! Di na mamarkan siya, nalingan mo. Di na mamarkan siya. O sa ato mga sponsor, salamat kayo sa inyong pag-sponsor. Malingaw yun ang inyo ang mga lumulupyo diri sa mga Upper Ermag. 2-0 na mga birds mula sa Team Cebu City. Shout out na yan ni Busto Niyog ni Ma'am Maricel pa sa Team Bodes Guadalupe Carcar. Owner of Maricel Anthony Chicharon. Kuha pa rin gikamang ang tirang Kulapo. Gisaggang. Tuara Hapon. To the rescue. Master TikToker. Ay short si Kulapo mga birds. Side out ha. Side out. Bola sa Team Mandawi. O ato mga liners ha. Ay yung mong tanga-tanga diha mga liners. Tanawag yun ang inigtugpas bola. Okay, clear na itong mga linya. Out ball. Kana mga tao diya, inyong tiil ha. Gausin ninyo ang linya. Hapon, bola sa Team Cebu City. Jobert. Answer by Hapon. Kulapo. Tuarag isaggang ni Master TikToker. Jubil. Lakat. Wana binali ay na. Wait. 3-0 na. 3-point lead in favor of Team Cebu City. Early sa atong game 1 of Division 3. Jobert. Gikamang ni Reggie. Pick handing Kulapo. Gisaggang ni Hapon. Kulapo. Giusbal. Jubil may bundak. Mga birds. Bundak na saan? Giduk-duk. Gidak-dak ni Jumil Ducante mga birds. Pero makadok sa Team Cebu City mga birds. Bang! Abay naku Hapon. Itinapon ni Hapon mga birds. 4-0 na. 4-0. Shout out na Tatay Conrado Aligada sa Lopez. Shout out Consiel Silso Gabunada diha sa Kalunasan. Cebu City. Bang! Wana, magkalaman na gini mga birds. Kulapo firing. Jobert na Kulapo attack. Tuara Reggie. Namato ba yun? Ayan, Reggie. Sagdag bang! Giliwag ni Reggie, the silent assassin. Wow! Susan Rusis. 4-0 ang atong score bola sa Team Mandawi. Shout out sa ato ang men in uniform ha. Sila si Sir Philip Taburada, Sir Bambam, Sir Jimmer Hugan, mga Hugan brothers. Lato po Reggie, Sir RR Miswan, fire in the hole!
Jubil Ducante. On the attack. Out. Point. Padayon ta sa ato ang men in uniform. Sila si Sir Sean Michael, Sir Jerome Incaliado. Sila si Allah. 2-4 na mga birds. Unti-unti na umaangat ang score sa Team Mandawi. Servisyo Rigi. Out ball. 3-4. 1 point ball game mga birds in favor of Team Cebu City. Panaligas na lang ko sa kapuntos mga birds. Servisyo Rigi Kaban para igualis na. Jubil Ducante na pungasi na. Kuha pa. Kulapo. Nice defense. Rigi Kaban nakabunal. Tukmod ni Master TikToker. Hawan silang tanan. Side out. Sir Jonathan Arquion diya sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out. Jobel. Jobert, ka-bright niya doon Jobert Barcinas mga boards. Why nakaalma sa Team Mandawi. 5-3. Para size, servisyo, Master TikToker. Size 3. 3-point lead in favor of Team Cebu City. Sa atong game 1 ha. O ang lamian nga chicharon na o ang mga pasalubong ang Maricel Anthony Chicharon mapalitan ninyo sa newly open branch diha sa Kansohong Talisay City. Mapalitan ninyo diha. No need na to go down south mga Cebu City residents of Talisay City ha. Hapon, short. City 3, 4-point lead in favor of Team Cebu City. O gusto mo disco Arno Kono Disco Mobile. DJ's favorite Disco Mobile. Kulapo on the mix. Jobert Barcinas la. Tara, mga words. Nagbinawagan na, kuha pa. Apon, Kulapo. Kumbati. La. Bang! Grabe ka natin, Jason. Laban! Nakabawas, Reggie! Sukarap si Jason, mga words. Sukarap, uy. City 3, mga words, ha? Malalim mo itong ginaha. Woo! Ligwat magmayo. Kulapo. Bang! La! Mr. Explosive Jobert Barcinas. Out ball. Wala. Mauto yung first casualty. Igo. 4 City na mga birds. Dalilis cut down to 3. May pusing na. Ala, grabe ha, Rigi. Kagwapo Rigi ka ba na? Grabe ha, Rigi ka ba na eh. Sus. 5 City na mga birds. Grabe. Di malalim to tiraha oy. 6 City na. Panimbasok Team Cebu City. 6 City. Kumbate. Kulapo. Kuha na. Ipikang hapon. Gisagang ni Master TikTok. Katukmod. Reggie. Awas mga birds. Mga lakay ni Bunal mga birds. Ang labod ani. Grabe kay labod. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jobert again. Master TikToker. Ay, away from home. Oh, inside mga birds. 8 size. Team Cebu City is ahead by 2 points. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas. Kulapo. Firing. Jobert at Kulapo. Double barrel attack. Paksit sila. Noibi. Size na. Last 3 na. Team Cebu City mga birds. Team Mandawi must stop the bleeding. Nagdugo na mga birds. Pare na on, bang! Tora! Ayay! Underneath the old oak tree. Size Noibi. Here comes the high flying spiker, Jubil Ducante.
para City. Hapon. Answer by Jobert. Hapon again. Kuha ng master dito. Bundak na. Sugod. Sagang. Out ball. City 9. City 9. Linggas ng duwa ha. Servisyo Jubil. Kulapo. Gipalupad. Sagang. Jupang. Laras na Kulapo. Gitrapo. Bapul trutol na Kulapo mga birds. Last Jobert. Tuhapon. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Master TikToker. Nagpauwa na ang Team Cebu City. Kagay ang depinsang The Silent Assassin Reggie Caban. City 9 mga birds. Last 3 ang Team Cebu City mga birds. Servisyo Kulapo is the best. G City na. Lasto. Servisyo Kulapo is the best. Quitis. Tara. Tukod. Hari na. Bingo na. 11. Last ball na mga birds ang Team Cebu City. Let us see if Team Cebu City can pull the trigger para ipanalo ang game 1 mga birds. Servisyo Kulapo. Sagang hapon. La, the master TikToker na apiki sa gipinsa. Ano matuson? City 11 ha. Kinsa kay mubuto Rabir Cup ani. Servisyo The Silent Assassin. Ayay waksagan sa Kulapo. Buslot ang nigo ni Kulapo. 8-11 na. La. Kaanam na sa nikangilo. 8-11. Servisyo Reggie. Para 9. Jobert. Gitok mo ni Reggie. Inside. Grabe pamatay sunog Reggie Cabana. 9-11 na. 9-11. Duhan na lilabaw sa Team Cebu City. Sagang Kulapo. Reggie. Obirin ang tira. Kuha pag Kulapo. Balik dong Kulapo. The Master TikToker. Drop shot. Kuha Reggie. Out ball. Si The Silent Assassin Reggie Caban. Last ball 9 mga birds. For the win sa game 1. Servisyo The Master TikToker. Ayay. Lalo tugpod. Kuha pa Reggie. Sagang. Kulapo. Trapo na ni. Bang! Kulapo. Hapon. Ayay The Master TikToker. Drop shot. Goodbye Philippines. Out ball. Goodbye Philippines yun. I go to Bohol. 9-11 mga birds ha. 9-11. Servisyo. Hapon. Para Jis. Jubil Ducante. La. Kulapo. Puringin. Bang! Ah! Aray ko! Para daw ga sa Team Cebu City. Di gyud madaog-daog sa Team Cebu City kini. So ayan ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. The Master TikToker daog na sa game 1 ng Team Cebu City. At tangin ninyo atong game 2 mga birds.